सर क्या हुआ था बैंक में जो कंप्लेन आया? कंप्लेन जो आया था एक्चुअली क्या हुआ, कैशियर साहब जो था हमारा, उन लोगों से पेमेंट देने में गलती हो गई है। ठीक है, तो हम लोग ने सीसीटीवी का फुटेज का सब मंगवाया है। आने के बाद पता चल जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गलती तो हुआ है, अगर उसको ठीक करके दे देंगे। अभी जो कंप्लेन आ रही है जो किसी एक के अकाउंट से दूसरे एक पैसे निकाल, ऐसे थोड़ी आरबीआई के कोई गाइडलाइन है क्या? ऐसा नहीं है, ये गलती से मतलब मिस्टेक से हो गया, इसको ठीक करके हम लोग मतलब संशोधन करके दे देंगे। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे ऐसा गलती ना हो। कितनी बार हुआ ऐसे प्रॉब्लम? ऐसा प्रॉब्लम मेरा नोटिस पे 2 बार आया है। पेमेंट कितना था? पेमेंट 15,000 रुपये। दो बार कितना हुआ? 2 बार मतलब 7% है, तो 2 बार हुआ। 15,000 करके 2 बार होगा। मतलब फर्स्ट टाइम उनका बेटा नहीं, मतलब पापा के अकाउंट से बेटा ने पैसा उठा के लेके चले गए थे, तो वो सॉल्व हो गया था। इस टाइम भी क्या हुआ वो आने के बाद पता चला। अच्छा, इस बैंक के खिलाफ और भी बहुत कंप्लेन है। 2 बजे के बाद काम नहीं हो रहे, ऐसे कंप्लेन आ रही है, और बैंक की स्टाफ मिसबिहेव कर रही है।
क्या 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 बताएंगे आप? 2 बजे का जो काम नहीं हो रहा है ये झूठ है, ये पूरा सच नहीं है। 2 बजे के बाद 6 बजे तक काम होता है, ठीक है। हर काम तो मतलब एक पर्टिकुलर काम की वजह से छोड़ के बाकी सब काम होता है 2 बजे के बाद। जो ये रूल है गाइडलाइन से उसके हिसाब से होता है। जैसे कैश 4 बजे तक होता है, बाकी काम 4 बजे से 5 बजे हमारा क्लोजिंग का काम होता है। इसके बाद हम लोग घर जाते हैं 6 बजे। कैशियर का नाम क्या है? कैशियर का नाम सूर्य कुमार साहब। कितने टाइम से वो इधर काम कर रही है? 2 साल हो गए, 2 साल से ज़्यादा हो गया। आपका नाम? मेरा नाम जी शंकर है, ম্যানেজার ব্যাংকার। আপনার বিরুদ্ধে যে একটা অভিযোগ আসলো, একজনের অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য আরেকজন টাকা তুললো, এ নিয়ে 2বার এই অভিযোগটা আসলো, আপনি কি বলবেন? উদ্যোগ তো নিয়ে এসে তো উদ্যোগ তো সহিত আমি সিগনেচার দেখছি। হ্যাঁ, সিগনেচার 100% না মিললেও আপনার 80% মিলছে। হ্যাঁ, তো মিলছে, এখন আমরা দেখছি 80% মতো মিলছে। হ্যাঁ, তো এই ব্যাপারটা আমরা তো 100% মিলিয়ে দোন যেত না, উদ্যোগ দোন যান। হ্যাঁ, এত লোকের ভিতরে সবকিছু দেওয়া সম্ভব হচ্ছে স্যার। মানে কে নিয়ে এসতো? হ্যাঁ, কে নিয়ে এসেছিল উদ্যোগটা? উদ্যোগ তো যে নিয়ে এসেছে, যে সিসি ক্যামেরা আছে সব করতে হবে। আপনি কি দেখছেন মানে যে গ্রাহক উনি আসছিল দেখছেন নি? সব গ্রাহকরা তো আমরা গ্রাহকরা তো সবাই, আর যেমন আপনাদেরকে আমি সবসময় চিনি কি এমন তো সবাই কি চিনি। ব্যাংকের নিয়মটা কি? হ্যাঁ, টাকা তোলার নিয়মটা কি? টাকা তো আমরা উদ্যোগ দিব, উদ্যোগ দিয়ে সিগনেচার দেখবো। আচ্ছা, হ্যাঁ, দেখে টাকা পেবেন। আর ব্যাংকের মধ্যে ছবিটা থাকে যে, হ্যাঁ, ছবি যে থাকে মানে ব্যাংকের পাসবুকে যে ছবিটা থাকে, এই ছবিটাকে আপনি যাচাই করেন যখন টাকা তুলতে আসে? এত লোকের ভিতরে কোন সময় যাচাই করা না। তো আপনার দায়িত্বটা কি পড়ে এখানে ব্যাংকের মধ্যে? কি দায়িত্বের মধ্যে কাজ করেন আপনি? আমরা তো মিনিমাম আমরা সিগনেচারটা অন্তত আমরা তালিকা নিয়ে। না, এটা কি আপনার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে কি না, যে যখন আর কেউ টাকা তুলতে আসে তখন ছবির সাথে ম্যাচ করে দেখবেন আপনি একবার? পুরা ছবি সাথে তো নিশ্চয়ই দিই। তাহলে এই 2বার ভুলটা কিভাবে হলো আপনার সাথে? হ্যাঁ, প্রতিনিয়তই আপনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগগুলো আসছে। আমার আরেকবার হ্যাঁ নিজে এসে কথা দিছিলাম না, শুধু এই গ্রাহকরা শুধু, আর অন্যান্য গ্রাহকরাও আসছে শুধু আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে। অন্য বেতন নাই তো। কি নাম আপনার? বাড়ি
তারা দুষ্ট একটা পুরা কোন আমরা লোক দুষ্ট ব্যবহার করে দিচ্ছে দুষ্ট ব্যবহার করে দিচ্ছে তো ভাই सर क्या हुआ था बैंक में जो कंप्लेन आया? कंप्लेन जो आया था एक्चुअली क्या हुआ, कैशियर साहब जो था हमारा उन लोगों से पेमेंट देने में गलती हो गई, ठीक है। तो हम लोग ने सीसीटीवी का फुटेज का सब मंगवाया है, आने के बाद पता चल जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। गलती तो हुआ है अगर उसको ठीक करके दे देंगे। अभी जो कंप्लेन आ रही है जो किसी एक के अकाउंट से दूसरे एक पैसे निकाल, ऐसे थोड़ी आरबीआई के कोई गाइडलाइन है क्या? ऐसा नहीं है, ये गलती से मतलब मिस्टेक से हो गया, इसको ठीक करके हम लोग मतलब संशोधन करके दे देंगे। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे ऐसा गलती ना हो। कितनी बार हुआ ऐसे प्रॉब्लम? ऐसा प्रॉब्लम मेरा नोटिस पे 2 बार आया है। पेमेंट कितना था? पेमेंट 15,000 रुपये था। दो बार के कितना हुआ? 2 बार मतलब 70% है, तो 2 बार हुआ। 15,000 करके 2 बार होगा। मतलब फर्स्ट टाइम उनका बेटा नहीं, मतलब पापा का अकाउंट से बेटा ने पैसा उठा के लेके चले गए थे, तो वो सॉल्व हो गया। इस टाइम भी क्या हुआ वो आने के बाद पता चला। अच्छा, इस बैंक के खिलाफ और भी बहुत कंप्लेन है। 2 बजे के बाद काम नहीं हो रहे, ऐसे कंप्लेन आ रही है, और बैंक की स्टाफ मिसबिहेव कर रही है। क्या 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 बताएंगे आप? 2 बजे के बाद काम नहीं हो रहा है, ये झूठ है, ये पूरा सच नहीं है। 2 बजे के बाद 6 बजे तक काम होता है। हर काम तो मतलब एक पर्टिकुलर काम केवाईसी छोड़ के बाकी सब काम होता है 2 बजे के बाद। जो ये रूल है गाइडलाइन से उसके हिसाब से होता है। जैसे कैश 4 बजे तक होता है, बाकी काम 4 बजे से 5 बजे हमारा क्लोजिंग का काम होता है। इसके बाद हम लोग घर जाते हैं 6 बजे। कैशियर का नाम क्या है? कैशियर का नाम सूर्य कुमार साहब। कितने टाइम से वो इधर काम कर रही है? 2 साल हो गए, 2 साल से ज़्यादा हो गया। आपका नाम? मेरा नाम जी शंकर है, ম্যানেজার ব্যাংক। আপনার বিরুদ্ধে যে একটা অভিযোগ আসলো, একজনের অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য আরেকজন টাকা তুললো, এই নিয়ে 2 বার এই অভিযোগটা আসলো, আপনি কি বলবেন? উদ্যোগ তো নিয়ে আইছে তো উদ্যোগ তো সহিত আমি সিগনেচার দেখছি। হ্যাঁ, সিগনেচার 100% না মিললেও আপনার 80% মিলছে। হ্যাঁ, তো মিলছে, এখন আমরা দেখছি 80% মতো মিলছে। হ্যাঁ, তো এই ব্যাপারটা আমরা তো 100% মিলিয়ে দোন যেত না, উদ্যোগ দোন যান। হ্যাঁ, এত লোকের ভিতরে সবকিছু দেওয়া সম্ভব হইতেছে। মানে কে নিয়ে এসতো? হ্যাঁ, কে নিয়ে এসেছিল উদ্যোগটা? উদ্যোগ তো যে নিয়ে এসেছে, যে সিসি ক্যামেরা আছে সব করতে হবে। আপনি কি দেখছেন, মানে যে গ্রাহক উনি আসছিল দেখছেন নি? সব গ্রাহকরা তো আমার গ্রাহকরা তো সবাই, আর যেমন আপনাদেরকে আমি সবসময় চিনি কি এমন তো সবাই কি চিনি। ব্যাংকের নিয়মটা কি? হ্যাঁ, টাকা তোলার নিয়মটা কি? টাকা তো আমরা উদ্যোগ দিব, উদ্যোগ দিয়ে সিগনেচার দেখবো। আচ্ছা, হ্যাঁ, দেখে টাকা পেবেন। আর ব্যাংকের মধ্যে ছবিটা থাকে যে, হ্যাঁ, ছবি যে থাকে মানে ব্যাংকের পাসবুকে যে ছবিটা থাকে, এই ছবিটাকে আপনি যাচাই করেন যখন টাকা তুলতে আসে? এত লোকের ভিতরে কোন সময় যাচাই করা না। তো আপনার দায়িত্বটা কি পড়ে এখানে ব্যাংকের মধ্যে? কি দায়িত্বের মধ্যে কাজ করেন আপনি? আমরা তো মিনিমাম আমরা সিগনেচারটা অন্তত কি আমরা টালি করি না, এটা কি আপনার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে কি না, যে যখন কেউ টাকা তুলতে আসে তখন ছবির সাথে ম্যাচ করে দেখবেন আপনি একবার? পুরো ছবি সাথে তো নিশ্চয়ই দিই। তাহলে এই 2 বার ভুলটা কিভাবে হলো আপনার সাথে? হ্যাঁ, প্রতিনিয়তই আপনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগগুলো আসছে। আমার আরেকবার হ্যাঁ নিজে এসে কথা দিছি না, শুধু এই গ্রাহক না, শুধু আরো অন্যান্য গ্রাহকরাও আসছে শুধু আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে। অন্য বেতন নাই তো। কি নাম আপনার? বাড়ি আমরা
আমি বলছি একজনের টাকা কি একজনের জায়গায় টাকা এত মানুষের মধ্যে মুক্তি না দেখা যায় ঠিক আছে নাম করে দিছে